Shalom man bandu kerina perpulungan ija papekam ringan, salam sehat dan salam semangat man banta kerina. Sope si dengkahkan kata dibata si jadi bahan ora tenta ibas berngi peenemken pekan keluarga endah. Mari dagi si pebulan ukur ta ras kita ertoto kita. Bujuri katakan kami man bandu Tuhan dibata Bapa kami, digejapkan kami keleng ate Tuhan tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ibas paksa enda penwate kami dengkah kesada bagin katandu, kam dagi singrana nadangi kami kerina, pesalang pusuk perukuran kami gelah ngasup ngantusi surah-surah Tuhan. Erdahin kam Tuhan ibas pusuk perukuran kami kelang-kelangkan kesasi badi yang go sikap kami guna dengkahkan katandu. Arah Yesus Kristus Tuhan pematang kegeluhan kami. Amin. Perpulungan kekelengan ni Tuhan. Kata dibatasi jadi bahan ora tenta ibas berngi endah. Tersurat ibas padan simbaru pustaka sibadia. Terpalaskan kitab Yohanes 2 ayat sada se-10-2. Yohanes 2 ayat sada se-10-2 bagenda nina kata dibata iogekan kami ijenda nari tertinggal-tinggal kita kerina ibas inganta sekala-sekala. Kata dibata karena kerja ardemu bayu ikuta kana. 2 wari kencasi elit kerja ardemu bayu ikuta kana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerja Yesus peras ajar-ajar na iundang ku kerja Asum go kerilau anggur nina nande Yesus man Yesus go kerilau anggur kala si kerja endah. Ngaloi Yesus o nande labo man aturen kendu kai siman bahananku pak sangku lengase. Tapi nina nande Yesus man serayan ikutkan kai si ikata kena. Ijelit isikapkan 6 tambe guna keperluan erburih rikutkan adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi tambe alu lau sehdem. Maka idemi kala ndai tambe jenari nina Yesus man kala genduari jaruk lau sidik jenari baba man sukut ibas kerja endah. Maka iba bakala andai lau man sukut kerja jenari inanamina lau si enggo salih jadi anggur layeteh na ijanari rehna tapi serayan si jaruk sa meteh sa. Maka idilo sukut si empo jenari nina man bana biasana anggur si mahulina ngelebe ilaken kalak jana kecapuas temui minem ilaken anggur si biasa. Tapi kam seasa genduari lid ibas kam anggur si mahulina. Enda metanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin maka ajar-ajarna teman bana. Kenca bage lawas Yesus resnandena sembuyak-sembuyakna bage pe ajar-ajarna ku Kapernaun. Janah ijeme ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Sehijenda kata dibata man banta kerina. Perpulungan kekelengan itu han tema sisah man banta ibas pekan keluarga berngi peenemkan enda mekap jabu si erbudaya. Perpulungan kekelengan Tuhan adi ngerana karena budaya berarti ngerana karena pola hidup. Pola hidup dalam arti mekap si menyangkut hati, pikiran dan tindakan manusia ibas ada kelompok entah pesuku tertentu. Sendalanan rasi selaku kita kalak karo ninta budaya karo medarehta. Ertina maka budaya karo labo banci terpersirang arah kegeluhan tah. Erkitekan si ngerana karena budaya karo tetap jadi sada keharusan. Khusus nape selaku kita warga GBKP. Alu bage arah pekan keluarga anta sendah ibaba mejabunta geluh erbudaya alu musik perbahanan Yesus bagi tersurat ibas ogenta Yohanes 2 ayat sada se-10-2 endah. Mari si pepayo perpulungan kekelengan itu Tuhan si pemena lebih arah kata dibata endah ngingetkan kita karena kerja ardemu bayu ikutakana endah nurikan karena kehadiran Yesus ibas perdalinan adat kala Yahudi.
Yesus selaku guru entah pe pemimpin si tetap wari ngajar karena kata di bata ras erbahan tanda sengget kuta iba sada wari sindai berkat meianahkan undangan tenah si kerja erdemu bayu ikutakana. Arah kehadiranna ibas kerja erdemu bayu enda nuduhkan maka Yesus mediate nandangi budayana selaku ia kala Yahudi. Enda sada bukti maka Yesus labo pernah mempersilahang adat entah pe anti terhadap budaya entah pe adat. Jana adi terdauhan sinan la terjeng dahi kerjae kehadiran Yesus penuduhkan maka ia mediate ras pehaga hubungan perkade-kaden ijagana alu mahuli. Maka arah perbahanan Yesus selaku jabu si erbudaya rikutkan temata ibas berngi enda perpulungan kekelengan Tuhan kita ipersinget tipe arus mediate nandangi budayanta selaku kita kalak karo. Tandana kita mediate nandangi budayanta kita ikut muat bagin la si persilahang janah pela kita mekarus raspe si kelengi warisan budayanta alu mahuli sendalanan rasi jabu si erbudaya labo terjeng dahin pradatan misalna ia melibatkan diri ras nikapkan waktu guna dahin tapi penting pe jaga hubungan perkade-kaden di tengah-tengah kegeluhan tah. Bagi Ishak si nuruh Jakub ke rumah Laban mamana ibas ogenta dai sinan ibas kitab Kejadian 20 siwah ayat 6-30. Adi si papayo perpulungan kekelengan Tuhan memang arkitekan empong ngendandai ate si Jakub maka reh ia ke rumah mamana guna nungkuni impalna. Tapi jiwana si ida arah cerita enda perpulungan kekelengan Tuhan maka Ishak ngajarkan Jakub segelah pehaga ras peteguhi hubungan perkade-kadenna. Maka jabu si erbudaya peteridah arah kini tedehenta guna tetap pepaguhi kini ersadan rasangkep geluhta. Secara khusus hubungan ta sadadarah subuh ibas paksa ermeriah ukur entah pe erceda ate. Maka piga-piga arusna silakokan kita misalnya ibas pepaguhi kini ersadanta kini ersadan perkade-kadenta perpulungan kekelengan Tuhan misalnya alung petandakan man anak-anak ta trombo keluarga ta misalnya sisa dan ini bulang kita entah pe mabai anak-anak ta ku acara-acara keluarga ta segelah alu bage iya tah hubungan na sadar si debanna arah orat tutur. Tambah si perpulungan kekelengan Tuhan ibas jabu pe arus kitanggi si legin ukur rasi alam-alaman salah gelah na baci paguh kinir sadanta entah pe perkade-kadenta. Tole perpulungan kekelengan Tuhan ibas masa COVID-19 enda pe kini pulungan ta memang dakam go ibatasi tapi kita tetap bancing pepaguhi kini ersadanta ibas keluarga alu memanfaatkan teknologi informasi misalnya baci kita berita lewat WA group entah pe lewat Facebook rasi debanna bagenda si pemena si banci sinen arah perbahanan Yesus nandangi peradatan entah pe budaya si peduakan perpulungan kekelengan Tuhan Yesus labo saja hadir ibas kerja erdemu bayu tapi terbagesan dari si idah Yesus pe bertindak memulihkan engkuhi ras petunggung kerja erdemu bayu si enda teridah arah tanda sengget si ibahan Yesus alun alihkan lau jadi anggur. Janah kuasa Yesus erbahan erburak keriahan ukur ku tengah-tengah kerja bagepe erbahan ajar-ajarna te manbana sebab anggur si elakan si mada kerja sekubas pendungi kerja mahuli tetap mahuli nanamna.
Jadi arah indah pengatakan caman banta perpulungan kekelengan Tuhan, maka Yesus jadikan perdalinan adat jadi inganan kan berita si Maria. Maka arah cerita indah pengatakan man banta selaku jabu si budaya berita si Maria menjadi budaya anta, jadi pola hidup si mempengaruhi pikiran ta bagai perbahanan ta si geluhkan berita si Maria si tep wari. Alu bagai perpulungan kekelengan Tuhan jabu si berita si Maria sendalanan rasi iturikan Paulus ibas invokasyon tandai tandana mekap labo petembil caranta budaya karo ras kini tekenta. Jadi adisi tarik bas kegeluhan tadakam misalna ibas perdalinan adat ta lanai silibatkan kuasa-kuasa si deban. Contohna kita nungkuni mungkin ku guru si baso. Contohna misalnya kita si niktik wari, entah pe natang udan, entah pe si pakai kedenga dengan tak dengar kita nandangi ritual-ritual si bertentangan ras kini tekentah. Tapi selaku jabu si berita si Maria harus maka silibatkan kuasa Yesus ibas kerina rencana ras perdalinan adat silakukan kita. Bagi ajar-ajar dai perpulungan kekelengan Tuhan te iya man Yesus. Maka kita pe harus te maka Yesus kuasa guna pehuli guna engkuhi ras petunggungkan sidahikan kita maka dahin jadi pasu-pasu man banta bagepe man jelma si enterem tole jabu si berita si Maria nuduhkan dia keleng ate singkuhi ras pehulikan kegeluhan kalak si deban secara khusus pesangkap geluh ta alu mereken pemikiran ta gegeh ta waktu ta entah pe kini liten ta guna kini ulin sangkep geluh ta bagepe tanggung jawab arah tegunta masing-masing ngikuti perdalinan peradatan selaku kita kalak karo alulama karus. Enda mepiga-piga hal si banci silakukan tanda kita berita si Maria ibas tengah-tengah kegeluhan tas tetap wari. Terlebih ibas situasi pandemi COVID-10 siwah enda kita harus beradaptasi kebiasaan normal baru ibas kerina dampar kegeluhan ta termasuk ibas perdalinan budaya anta. Jadi tantangan kalau memang manbanta perpulungan kekelengan Tuhan arkiteken situasi tapela nai banci memungkinkan kita enterempulung bagi semalna tapi labo enda sirbansa kurang kini tunggungan lakonta situasi normal baru enda perpulungan kekelengan Tuhan ngajarkan kita memaknai jiwa budayanta secara khusus ibas peradatan karo labo soal termna si pulung ibas lakon tah pekerjaan ta enda tapi banci pesi ukur-ukuri maka si penting na kelibas situasi ta genduari enda uga kita tetap menjaga kesehatan ta alu tetap ngelakukan protokol kesehatan janah tambah si inti adat si dalankan kita pe tetap bancir dalan alu mahuli janah isaksikan sangkep geluh janah peteridah ijelah keleng atenta ola mekarus janah si penting kape menahang kamin ukur sukut si kerja ibas dahin peradatan eda mekata di bata si banci peseh kami perpulungan kekelengan Tuhan si masu kita kerina ras kita ertoto kita Yahweh di bata Bapa kami si tandai kami arah Yesus Kristus Tuhan kami goi bagikan kami katandu Tuhan pengasupdu kami ngusih Yesus selaku Tuhan si enggo mereken dengan petangkas man kami uga arusna kami geluh erbudaya maka pengasupdulah kami tetap jabu
GBKP ijapa pe kami ringan gelah ngasup kami jadi jabu si erbudaya, jabu si berita si meriah ibas krina dampar kegeluhan kami. Pengasup kami dalam kenkatan enda Tuhan, terangi tetap pusuh perukuran kami. Sebab arah Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Katakan kami bujur manbandu. Amin.